জন্মজয়নগর পেকজলা 17 গোলাগাতি বে খবজাক ত্রিপুরা মতাই সিপিআইএম ইয়াকারাই 125 ফ্যামিলিনি 287 বুতার তিনি ত্রিপুরানি ডক্টর মানিক সাহানি ইয়াক রমই বিজেপি ni bana romlaikha kotor tini ni joining program kaisa satai kalayo social worker maji deburmani yak tei simi ত্রিপুরা মতা tei CPIM yakarai 37 family 149 butar BJP joining khaikya kisa borok tei social media BJP joining khaimana fake joining eba riknai rikutori nai hinei BJP family go joining khairiwi hinei kok awai nai roknopo kok firogoi tamosaka social worker maji deburmani khuktunya khnai nai di sini media arongno kok gama haino जों tin o jaga o thai hinge pekojola jormojogor ni bisingo khobjak golagati community holo o jaga sini doctor manik saha sini ত্রিপুরা রাজ্যনি sini khaganang CM bo phainai tabuk sa jorate hinge seniorni je president sini borong gunang Rajiv Bhattacharya sokajak tai sini general secretary bipin tai kebang netrito sokajak gobno sanai ang tini o jagao sini pekojola jormojogor o je sito tini 37 family ni bisingo 150 butar o jaga sini joining khaijak nai tai obono sini borok buji khaje serai tini শুধু চিনি পেকজলা জন্মজয়নগর সিমিয়া চিনি করমসরা হন্দি চিনি সিমরাও হন্দি চিনি তাগারজলাও হন্দি জম্পুইও হন্দি তাই চিনি গোबां मा জাগাও তিনি ত্রিপুরাও থাইয়াকাरै চিনি তরক চিনি বিজেপিও ফাইনে জয়নি খাই তফামিকা কাইসর উদ্দেশ্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও যে সামুংনো হামজাগৈ চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ন যত বরক ন হারক বাইতে তুই গুয়াহাটি খাইনাय চিনি বিজেপিও তাবো জয়নি খাই দंफायो aboni yagulo abono sanai tini ne hai dino chini pekojola jormojogor jagao chini CM phaijak phai dong lamo tai tabu chini program choli dong aboni bagai ang jotono sana musungo kuno wan suyawoi chini hamkrayo जों phainani bagai chini mathayo जों narani bagai chini jeta chini ত্রিপুরা sarone hamkrayo khainani bagai chini bharatiya janata party o jotoro phainani bagai ang Hazani takok tai buhuk song sini Tiripura hasani Tiripura sarona ang koina mosong tamni bagi hingke sini Bharatiya Janata Party joining khaima jagao ang kobangma jaga nugo sini joining khaima jagao जों kobangma social media ni bisingti bonugo je जों riganai kangsa bagnani bagai hinai tlangai si जों joining khayo ni khanao phiaba awa haya जों tino o jagao je joining khanya phainero bro joining khanya nei phayo जों riganai kangsa nini khuteng mot hasar nani bagai जों borno tini saituya ba sorgani sujog subida जों 25000 nani bagai hini chaya borok sini Bharatiya Janata Party na hamjagaiyo tini omahai jagao sini o je pekojola jormoja je joynogor hayo boro joining khayen bagai tini khatong laijak already 5 shop paijak gatai obro sana musungo tini na hai omoto tini puila sesko oboni pore teruk sengbai jogajog khlai jongo asa khayo Tiripura motha masapan tonglak BJP sini pekojola jormojogor hai jagao প্রত্যেকটা ভোটার 27000 এবাব ni haisaka ni ভোটার যত্তন BJP o khainani bagai sengbai jogajog khai tongjak hambai tini ni odo joining program khaimani oke one revolution broken toro tong hai ka bati sa sini da abo to narak saimano sini pekojola jormojogor hai je 19 BC hayo o jaga wanji votar khorok sabana korei kaisa kuisu sini minority ni votar tongo borok no khoboi no जों o jaga o 27000 ni ebaब hai votar tini ni je joining jaga o amke serai sini Tiripura sa simino oro joining hai hambai sini press media no tini inka mo sini 17 golagati mondol bai lungjak bong no uddog baike जों tini oro golagati community holo जों tini oro kaisa panda অথবা যোগদান সভা জয়নিং খাইজানাই जों tini oro অনেকটা পদ্রপদ পার্টি ni ফাইনাই tini o jaga जों tini o sini Bharatiya Janata Party o oro যোগদান খাইনাই ফাইটি বেলাখার খাতং থংজাগো জাগাবো sini Tripura ni মুখ্যমন্ত্রী sini ডক্টর প্রফেসর sini Manik Saha sini মুখ্যমন্ত্রী ফাইসপাইজাক আমনি বিসঙ্গ sini পার্টি ni sini Tripura Pradesh ni পার্টি ni sini BJP পার্টি ni প্রেসিডেন্ট sini তাকুয়া Rajiv Bhattacharya ফাইসপাইজাক একে গোबां মানে sini মন্ডল থেকে sini ডিস্ট্রিক্ট থেকে ওরা ফাইসপাইজাক তামনি একা जों tini mo nugu o situation মানে o jorawo sini বছর 2026 সাল যে ADC বুট দङ आ बुट no chongmarino rugino tini गोबां मा पार्टी ni borong tini जों tini waro যোগদান ba joining khlaijagai dङ
बेलायखे खातुं थंगो तामनि हिमायखे भारतबर्ष जे जब नरेंद्र मोदी नि जे बिनि वान समय बिनि दिशा बायगे जे खायजाक तमनि सिनि त्रिपुरा हाबो हायनो सिनि 19 दफा भारतीय हालामनि सिनि 12 लक्ष बरंनि जे कपाल हामनानै थांगायगे जों तिनि भारतीय जनता पार्टी वो बद बुबारा जों फायनाय सिनि ट्राइबल जे सिनि जनजाति रो सिनि कुंथाय बारंनि उद्धार होननानै बागै कपाल हामनानै बागैनो सिनि तिनिबो सिनि सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि सिनि गलाघाटिनि बिसिंग जों तिनि आ जागाव जुगदान सभा अथवा तिनि जुगदान खायजाक दं आबुन बागै बेलायखे खातुं थंगो सिनि अर जे तो फायनाय रंनो अर इंका तामनि इंका अर सिनि गलाघाटि वो इंका जनजाति बे जाति रंनि एरिया मंका सिनि बरक सिमिंगा और बुनि तामने सिनि जनजाति सिमिंगा अ जागा सिनि त्रिपुरानि बासिन्दा सिनि गोबां पद्रपद जात बहायनो अर फायो सिनि अर मंका कायसा सेंटर गलाघाटिनि सत्र गलाघाटिनि कायसा सेंटर जागोन बागै और पद्रपद जागान फायतामनि अरब जों तिनि आ जागा मुख्यमंत्री त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फाइटों पार्टीनि प्रेसिडेंट फाइटों होने गोबां पद्रपद जाति रं फायो अर आबुनि बागै तिनि बागै सबसे सिनि नांमानि के सिनि जनजाति रंनि बागै जों तिनि प्रोग्राम फाइयो हामबाय खुलुमगा नमस्कार धन्यवाद।